Koliko puta ste vidjeli reklamu za neki novi model telefona? Kažu zver, sve je fluidno, leti na njemu. Ima milione u benchmark testovima. Vi se primite i puknete 1000 plus evra za telefon. I šta se onda desi? Dođe ovako lepo vreme, dođe leto, izađete na terasu ili ste negde na odmoru, opalite snimanje u 4K u 60 FPS-a ili igrate neku zahtevnu igricu uz neku pićence u nekom kafiću i nakon 10 minuta telefon krene da se greje kao ringla. Padne osvetljenje ekrana i u igricama krene da secka kao kod telefona od 150 evra. Danas raskrinkavamo još jednu laž mobilne industrije, a to su te velike brojke u benchmark testima. Veliki pozdrav svima, ja sam Sarpi, vi ste na kanalu Sarpi TV i pre nego što krenemo želim sve vas da pozovem, ne bilo vam teško. Lupite like, komentarišite nešto, podelite ovaj video, tako pomožete rad moga kanala da ostanem nezavisan kao što sam do sada bio. Zašto su te velike brojke u benchmark testovima po meni čista manipulacija ili milioni u mom omiljenom Antutu testu? Šta podrazumeva pojam throttling ili narodski trolovanje procesora? Ajmo da krenemo ovako. Šta su to benchmark testovi? To je ono što ja radim u mojim realnim recenzijama i mnogi ljudi to verovatno preskoče zato što ih ne zanima, a jako je bitno. Benchmark aplikacije ili primjera Antutu, moj omiljeni benchmark test, su aplikacije koje nateraju svaki procesor i njegov grafički čip da rade maksimalno određeno neko kratko vreme, da se izmeri koliku snagu imaju kod telefona. Taj test obično traje kod Antutua nekih 10 minuta, kod nekih drugih aplikacija kao 3D Mark, onaj ekstremni stresni test od 25 ili krugova traje 20 minuta. Znači kratko traje, između 10 do 20 minuta. To je isto kao kad bi naterali nekog sprintera da trči sprint maksimalno koliko može, nekih 100 metara. I naravno da će on da postigne vrhunske šampionske rezultate. A šta se desi ako ga naterate da trči maraton i da trči istim intenzitetom? On će posle 500 metara da se sruši, verovatno da umre. A to isto rade i vaši telefoni. I onda u čemu je fora? Fora je u tome da proizvođači tako dobro optimizuju softver da svaki telefon ili softver u njemu prepozna benchmark aplikacije. I onda maksimalno dobro radimo procesor i njegov grafički čip da bi ostvario što veće brojke na Antutu testu. Ali da se ne lažemo, velika većina ljudi kupuje telefon ne da bi radio te sintetičke testove kao što sam ja i mali, verovatno procenat ljudi koji voli da jednostavno radi te neke testove, nego da se ne lažemo, kupujete telefone da ih koristite u realnom radu. Šta je to throttling ili trolovanje? Zašto se telefoni danas pregrevaju? Danas postoje toliko moćni procesori, ali ne zaboravite, telefoni su tanki, mali i nemaju neke hladnjake, ventilatore. Da izuzmemo Red Magic i neke gamerske modele telefona, procesor se optereti maksimalno i krene da zagreva telefon. Izbacuje temperature po 45, 50 i više stepeni. I onda softver iz sigurnosnih razloga da se ne bi bukvalno zapalio i oštetio telefon, krene da obara taktove. Nekad 30, 40 ili 50%. To se softverski naziva thermal throttling ili ti trolovanje vašeg procesora. Da bi tebi onda neki toliko moćan procesor u nekom telefonu koji nema tako dobro hlađenje ili nema fizičke ventilatore kao neki gamerski telefoni, već sam pominjao Red Magic, što ćeš u prva 3 minuta da imaš 120 FPS-a u nekoj super igrici, a onda ćeš nakon 10 minuta da ti spadne na 40 FPS-a da se telefon ne bi pregreo ili će krenuti da secka. Mnogo su bolji procesori koji su stabilniji u radu i rade ti između 60 i 90 FPS-a, ali možeš komotno nekih sat vremena da igraš igrice bez seckanja, bez ikakvog pregrevanja. Možda se mnogi sada pitaju, pa koji telefon da uzem, sa kojim procesorom? Da li da u njemu bude Snapdragon, da li da bude Dimensity, neki MTK ili da bude Exynos? I ovo je kažem, zavisi zašto ćeš koristiti svoj telefon. Ako ti prioritet budu kamere i neke baš zahtevne igrice, onda definitivno odaberi neki flagship procesor, a to je neki Dimensity ili Snapdragon, oni najskuplji flagship procesori. Iz nekog mog iskustva korišćenja, ja bi se uvek odlučio za Snapdragon. Zašto? Zbog optimizacije i jednostavno zbog štedljivosti tog procesora. Nekako u mojim nekim testovima u realnom radu Snapdragon mi se uvek bolje pokazao nego Dimensity što se tiče trajanja baterija konkretno. Kada gledate neku recenziju
pogotovo moje, gde ja radim te benchmark testove, vi nemojte da gledate samo brojke koje postižu ti procesori, nego pogledajte tu stabilnost procesora. Po meni ona je najbitnija. Ako vidite da je stabilnost procesora manja od 70%, to znači da je to zimski procesor i da ćete se bukvalno lepo ogrejati na tom telefonu, a mnogi flagship telefoni imaju stabilnost ispod 70%. Ako želite baš dosta da se igrate na telefonima i dosta snimate tokom letnjeg perioda, ja vam savjetujem da izbjegnete sve telefone koji u primjera 3D Mark, onom ekstremnom stresnom testu, daju rezultat ispod 70%. Zaobiđite te procesore i te telefone. Ako se ložite na te neke brojke, i ako ste čovjek kao što sam ja, da volite da radite te testove, ili ako ste neki manijak da volite da igrate najzahtjevnije igrice sa najjačim podešavanjima, onda je najbolje da kupite neki Red Magic ili neki gamerski telefon. Ili ako ste baš zavisnik od kamera telefona, da morate da imate najbolje moguće kamere, onda morate da kupite neki flagship. Ako ste normalni korisnik, a ja smatram da su u većini pratioci Sarpi TV kanala normalni neki korisnici, onda je najbolje da kupite, da uštedite pare, neki mid-range telefon sa nekim mid-range solidnim procesorom, gdje ćete moći solidno da se igrate, da imate solidne kamere, da nema nikakvog pregrevanja i gdje ćete imati dobru autonomiju baterije. Kupujte nikad telefon u odnosu na te velike brojke iz reklama ili iz nekih benchmark testova što gledate po recenzijama. Pogledajte da se informišete, da pogledate taj neki telefon, da vidite kako on zaista radi u realnom radu, a ne 5 minuta, nego nakon pola sata, nakon sat vremena kako se taj telefon ponaša u radu. Ja mislim da bi to onda bio pravi izbor za sve vas. Stabilnost i hlađenje uz optimizaciju, što je najbitnije za realni rad na svakom telefonu, to nemojte nikada zaboravite, a te brojke na tim benchmark testovima, to je čist marketing. To nijedan proizvođač mobilnog telefona ni u jednoj reklami neće da vam kaže, a često i ovi plaćenici nikada nećete vidjeti na njihovim kanalima to što sam vam rekao ja. I da ne davimo više, ako ti se svidio ovaj video, možda mi zahvališ nekom sitnom donacijom ili lupi like, komentariši nešto, podeli ovaj video, tako pomožeš rad moga kanala da ostanem nezavisan kao što sam do sada bio. Vidimo se u nekom budućem video klipu, puno pozdrava od Sarpija, ljubio vas brat.